फ्लैश ऑन नहीं करना है, ठीक है? हाँ, फ्लैश को ऑन नहीं करना है, फ्लैश लाइट। ओके, फ्लैश लाइट ऑन नहीं करना है, आपको रास्ते के लिए रेड लाइट फॉलो करना है। सीधा जाए, एक्सीडेंट सीधा सीधा चाहिए। हो गया ना? हाँ। আমি অসমীয়াত কৈছি, আজি অসমীয়াত কম, অসমীয়াতে ভিডিঅ' বনাম, ন হিন্দী। এই পেকেজটোত লাষ্টত একদম লাষ্টত মানে 100 হাউচ বুলি এটা প্লেচ আছে, তাতে লৈ যাব আৰু সেইটো চাব লগা জেগা হ'ব, তাতে লৈ গৈ আছো। একদম লাষ্টত ভিডিঅ'টো চাব। ছিকিম আৰু গেংটক আহিছো, এতিয়া গাড়ী বুকিং কৰিব আহিছো, কাৰণ পেকেজ ল'ব লাগে না। তো এই পেকেজ আজি মানে এতিয়া ল'ব আহিছো। এতিয়া আমি ৰুম চেঞ্জ কৰিছো আৰু ইয়াত কিবা খাবলৈ সোমাইছো আৰু ইফালে গেংটক চাওক। তো এতিয়া আহিছো বাকটং ৱাটাৰফল। এনেকে 7টা পইণ্ট দেখাব। এটা পেকেজ লোৱা হৈছে একচুৱেলি 4000ত। তো প্ৰথম ইয়াৰে 1 নম্বৰটো হ'ল বাকটং ৱাটাৰফল। তো এতিয়া ইয়াত জিপলাইন কৰিম, এইফালে 100 টকা ল'ব, 100 रुपीज অনলি। তো এতিয়া জিপলাইন কৰিম। कौन जाएगा मेरे साथ? मैं खुद से करूँगा। तो इतना जिपलाइन करीम, यहाँ से जाना है। इधर कौन जाएगा मेरे साथ? तो इतना जिपलाइन करीम, এইফালে পঠাই দিছে ৰব, পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা কৰিম, দেখুৱাই আছো। क्या नाम है आपका? दिवस। दिवस कहाँ से हो? सिक्किम से। हाँ। এইবিলাক পানী দিছে, এতিয়া ইয়াত দিব इसमें। चप्पल तो गिर नहीं जाएगा ना? यहाँ पे बूम भय लगे। এতিয়া এই বাইদেউ কাপোৰ পিন্ধাই দিব। क्या ड्रेस है इसका नाम? सिक्किमी ड्रेस। असमिस आएगा, ड्रेस पिंधिबा और फोटो उठेबा। और सिक्किम में आया, भिन्न भिन्न लगी से घूमने लिए आया है। सिक्किम में ठंडा लगी से तो किमन ड्रेस 100 रुपीज ड्रेस। এনেকে কিরায় আৰু असमिस में तुम्हें के बाल पाओ भिन्न लगी से এতিয়া উপহাৰত ड्रेस পিন্ধাবো। আমি আছো কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিছে? আমি এই তিনটা আছো रक्षा बाती। पेन नहीं है इसका? पेन नहीं है। ये जींस के साथ अच्छा नहीं लगता है। नहीं बढ़िया 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 ऐसे होता है सिक्किम का ट्रेडिशनल, ऐसे होता है। बॉयज का और इतना छोटा होता है, मैंने तो आपको लंबाई कर दिया, इतना छोटा। हाँ, ये लेडीज वाला पहना दिया आपने। बॉयज वाला ही। मैं भी तुम्हें आपके साथ जाएंगे। मेरे साथ जाने से शादी करना होगा आपको। आपसे शादी करेगा तो 2 बच्चे लेके जाना पड़ेगा। कोई वो एहसास नहीं है, आप काम करेंगे मैं घर में बैठूंगा। बेटा 15 साल का हो गया। हिंदू লৈ যায় নেকি? খালত বহিবা যাব। খালত বহিবা। क्या सात खाल साथ वहाँ मोहरा बुनना होगा। ये जो ये कपड़ा है ना, तो वहाँ भी कपड़ा बनते हैं। तो हाँ, बनाएंगे आप हमारे वहाँ। 7 खाल सवाल किसी का। पाट मुगा जानते हैं? पाट मुगा नहीं, पाट मुगा नहीं जानते? वो असम का ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन असम का साड़ी। खालत बहिबा जाएंगे उसको। मेरे साथ चलो बोल रहे, ऑलरेडी 2 बच्चे लेके जाना पड़ेगा बोल रहा। बेटा 15 साल का है, ठीक है, नाइस टू मीट यू। काम करने भी नहीं पड़ेगा बोल रहा। तो এতিয়া ইয়াত হৈ গ'ল বাকটং লেক। এতিয়া सेकंड लोकेशन जाम। अभी तो यहाँ होगा। नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पर है हमारा? नेक्स्ट लोकेशन है आपका गुंजन मोनेस्ट्री। गुंजन मोनेस्ट्री। तो এতিয়া পালো গুঞ্জন মনেষ্ট্ৰী আৰু এইটোৱে হৈছে গুঞ্জন মনেষ্ট্ৰী। এইফালে যাব লাগিব আৰু মেইন মনেষ্ট্ৰীটো এইটো কি জান, সেইটোৱে হ'ব মেইন মনেষ্ট্ৰী সেইটো। তো গুঞ্জন মনেষ্ট্ৰীত আহিলে ইয়াত টিকট লাগিব। তো ইয়াত টিকেট ল'লেহে মানে এন্ট্ৰি হ'ব দিয়া। তো এইটো হৈছে মনেষ্ট্ৰী ভিতৰত।
যদি ছিকিম আহে একবাৰ নিশ্চয় আহিব ইয়াত ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে ইয়াত লগ আছে বাৰু এইটোৱে মনেষ্ট্ৰি ইয়াৰ পৰা ভিউ পইণ্ট এনেকুৱা এইখিনিৰ পৰা ধুনীয়া লাগে ভিউ পইণ্টটো বাকী ইয়াৰে পৰিৱেশ এই খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ যদি ছিকিম আহে নিশ্চয় আহিব একবাৰ এতিয়া গুঞ্জন মনেষ্ট্ৰিৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া তাচি ভিউ পইণ্ট আহিলোঁ তো এয়া হৈছে তাচি ভিউ পইণ্ট ইয়াতে নাৰিকল বিকি আছে চাওক আৰু ইয়াত আছে কাঞ্চনজংঘা কাঞ্চনজংঘা পৰা আৰু এইটো হৈছে টেলিস্কোপ আৰু এই তাতে থকা বৰফৰ পাহাৰখন দেখা পায় মই কেমেৰাত দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হয় এই কুকুৰটো তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ পাছে পাছে আছে খাবি কি খবৰ ব্ৰ চলিয়ে তাচি পইণ্টৰ পৰা আহিলোঁ নেক্সট ক'ত যাওঁ জনাই আছোঁ বৰ্তমান গম নাপাওঁ अगर ये पैकेट मैं यहाँ से फेंक देना चाहता हूँ तो क्या हो फाइन होगा मेरा नहीं फेंकूंगा ये हमारे लिए खराब है लोग है मतलब हर रोज सब होता है वीकली तो हमारे ड्राइवर साहेब कैसे এনেকুৱা যিবিলাক পেকেট আমাৰ মানুহে পেলায় টুৰিষ্টে পেলায় সেইবিলাক সাপ্তাহিকভাৱে এই ৰাস্তাবিলাক চাফা হয় ৰাস্তা বা পাহাৰ সেইবিলাক তো তাৰ কাৰণে ইয়াত মানে ছিকিম চৰকাৰে মানুহ ৰাখিছে আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা কৰিব লাগে এতিয়া আহিলোঁ লাচা ৱাটাৰফল আমাৰ মানে আৰু এখন গাড়ী আছে লগত তো সেইখন আহি লওক তাৰপাছত ইয়াৰ গাড়ীৰ পৰা নামিম আৰু ওপৰত যাম তো এইটো হৈছে ছিকিমৰ ৰাস্তা আৰু এইটো হৈছে ভিউ পইণ্ট ইফালে চাব পাৰে আৰু এইফালে কাষেৰে লাচা ৱাটাৰফল তো ইয়াত জিপ লাইন আছে সেইটো ঘৰ নেকি আৰু এইফালে আছে এইটো ৱাটাৰফলটো লাচা ৱাটাৰফল ওপৰত যাব চেষ্টা কৰিম যদি যাব পাৰোঁ কিন্তু জিপ লাইনটো আগে কৰি লওঁ নেকি তো এতিয়া জিপ লাইনৰ কাৰণে যাওঁ জিপ লাইন কৰি লওঁ গেল তো এনেকে ময়ো যাই আছোঁ बोलूंगा तब गांधी ठीक है चला अब धकेलिए জিলাপি খাই খাই লাচা ৱাটাৰফল এৰিলোঁ বাই বাই লাচা ৱাটাৰফল তো এতিয়া যাই আছোঁ অৰ্গেনিক ভিউ পইণ্ট তাৰপাছত যাম গণেশ টেম্পল আৰু একদম ভিডিঅ'টোৰ শেষত হাণ্টেড হাউচ যাই আছোঁ এতিয়া গণেশ টক আহিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিউ পইণ্টটো মানে চাব লগা সিমান নাই সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' নবনালোঁ এতিয়া গণেশ টক আহিছোঁ ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা ভাল ভিউ আহিব কিজানি ষ্টপ এতিয়া আহিলোঁ গণেশ টক এইটো হৈছে ভিউ পইণ্ট বহুত ওপৰত স্পকি হাউচ ইয়াত বোলে কিবা ভূত বাংলা আছে তো টিকেট 100 টকাকৈ লয় তো টিকেটটো কাটি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা কি ভূত দিছে दो टिकट कैसा होता है डेमो है आपके पास ये लाइव शो चलता है आपको घूमते घूमते जाना है यहाँ से एंटर करते पूरा घूमते घूमते वहाँ से नीचे कितना स्क्वायर फीट का है ये अंदर का जितना फ्लोर जितना है उसका फ्लोर है ग्राउंड में भी है नहीं ये जितना फ्लोर है ना हाँ अच्छा दीजिए 2 टिकट दीजिए तो ইয়াত এজনৰ 100 টকাকৈ দুজনৰ 200 हाँ ये वाला एंट्री नहीं है नहीं लगेगा आपका कितना गणेश जा रहे हैं ना तो 2 হৈ গৈছে এই আৰু দৌৰি আছে যাও কানি আছে बहुत डरावना है क्या बहुत डरावना है दौड़ आपका
आपके ऊपर कितना ज्यादा डर लगता है उतना ज्यादा डर लगेगा आपके ऊपर। देखिए यार जाओ, देखिए फ्लैश ऑन नहीं करना है, ठीक है? फ्लैश को ऑन नहीं करना है, फ्लैश लाइट। ओके, फ्लैश लाइट ऑन नहीं करना है आपको। रास्ते के लिए रेड लाइट फॉलो करना है। रेड लाइट, सनग्लास खोल लीजिए, उतना नहीं देगा, डिम लाइट होता है। ओके, रेड लाइट फॉलो करना है, किस चीज पे टच नहीं करना है, आपको भी नहीं करेगा, ठीक है? टच नहीं करेगा ना? नहीं, स्टॉप करना है तो गाइड बोल दीजिए, वो स्टॉप कर देगा। ओके, अंदर कोई है वैसे? नहीं, अंदर गाइड दिख रहा होता है, गाइड होता है। ओके, वो हटा के रेड लाइट देखते जाए, किस चीज पे टच नहीं। ओहो, যাবি পিতা বেয়া ভয় লাগছি। একেলগে হাজিৰা হওঁতে হাজিৰা হওক নেকি? साउंड का इफेक्ट है ना जस्ट? हाँ जी, साउंड का इफेक्ट है ना? साउंड ऐसा है। नहीं, साउंड इफेक्ट ही है ना? ओहो, ना हाँ ये है। मानू ऐसे बेले क्या है? मानू सीधा चाहिए था। सीधा चाहिए, एक्सीडेंट सीधा चाहिए। हो गया ना? चाहिए, भूत पकड़ लेगा। जागो जा। ओ बम भय लगे। बम भय लगे। खतरनाक एक्सपीरियंस। যদি ছিকিমত আহে হান্টেড হাউস আপুনি চাবই বম এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ভয়, বিৰাট ভয় লাগে। হান্টেড হাউস চালো, আমেজিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু এতিয়া ৰূপৱেত যাম কিজান, তো আমেজিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এতিয়া ৰূপৱেক লাগি যাই আছো। যদি মানে 4টা বজাত বন্ধ বুলি কৈছে, যদি 4টা বজাত বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লেতো আজি যোৱা নহ'ব। তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট হোটেল যাম, আৰু যদি খোলা থাকে তেতিয়াহ'লে তাতে একবাৰ যাম আৰু ৰূপৱেত এনজয় কৰিম। এতিয়া ৰূপৱেত আহিলো, দেখিলো যে খোলা আছে, তো ৰূপৱেত উঠিম বুলি ভাবিছো। তো ৰূপৱেত আহিলো, ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগিব। কিমান টিকেট, কি কথা সুধিলো ৰ'ব। 3 to 5 years 68, above 5 years 130 month pass। রূপৱেত উঠি ললো। এতিয়া बैंक ऑफ सिटी